Sino yun? Yan ang captain. Ah, yung captain namin. Namin makulit. Yung captain namin, Pogi. Aywa. Hindi ang alam. Captain Helwa. मनवानी टिश्यू ले आ गए थे टिश्यू Si Abbas, nabuang. Nabuang. Sana wala nagkablakad na. Gusto niyo makita sa Philippines? Say hi. Say hi. Hi, Philippines. How are you?